बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा वजीफ़ा माल और दौलत की फरावानी के लिए है और ये वजीफ़ा बहुत आसान है। अगर आपने इस वजीफ़ा को कर लिया तो इसके असरात और फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में आपको वाज़े तौर पे नज़र आएंगे। माल और दौलत की फरावानी, कर्ज़ों से निजात का मिल जाना, कारोबार का बढ़ जाना, रिज़्क़ में कसरत का हो जाना और घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिल जाना, ये तो छोटा सा यूँ समझ लें कि इसके असरात में से, इस वजीफ़ा के फ़वाइद में से एक छोटा सा वजीफ़ा है, एक छोटा सा असर समझ लीजिए। इसके बड़े बड़े फ़ज़ाइल, इसके बड़े बड़े फ़वाइद तो बाद की बात हैं। खैर चलिए आज के वजीफ़ा का आगाज़ करते हैं। आपने ये वजीफ़ा बुध, जुमेरात, जुम्मा और मंगल भी इसमें शामिल कर लें। 4 दिन आपने 1, 2, 3 और 4 मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा 4 दिन आपने इस वजीफ़ा को करना है। और इस वजीफ़ा को सिर्फ़ 4 दिन आपने इस अमल को कर लिया, अल्लाह पाक आपके बड़े से बड़े मसले को हल फरमा देंगे। लेकिन 4 दिन का ये अमल 4 बड़े मसले, कर्ज से निजात, रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म करना, मालो दौलत की फरावानी, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, कुछ भी अपना हासिल करना चाहते हैं, ये 4 मसले आपके तो इससे लाजमी हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मसले हल फरमाना चाहें तो कोई ये दुनिया के मसले क्या हैसियत रखते हैं अल्लाह की कुदरत और ताकत के सामने। तो सिर्फ़ 4 दिन आपने इस अमल को करना है। अमल की तरतीब में सबसे पहले इसके वक्त की बात करते हैं। अमल का वक्त की बात की जाए तो सबसे पहले सबसे मुनासिब और बेहतरीन जो वक्त है वो वक्त तहज्जुद का है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जो जिस वक़्त सारा मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, कोई तीसरा मौजूद नहीं होता। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इस बंदे का मामला होता है, अल्लाह के सिवा कोई भी इसको नहीं देख रहा होता। ये जो रात की तन्हाई में उठ के मांगना है ना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। तो बेहतर ये है कि इसको तहज्जुद के वक्त आप कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात बंदा बीमार होता है, बाज़ औक़ात बंदा सारा दिन मसरूफ़ होता है, थका होता है, रात को उसकी आँख नहीं खुलती। कुछ लोग रात को सोते हुए तहज्जुद की नीयत से तहज्जुद पढ़ के सोते हैं, उनको भी अल्लाह तहज्जुद वालों में शुमार कर लेते हैं। तो बाज़ औक़ात रात को नहीं भी उठ सकते, तो इस अमल का दूसरा वक्त मैं लिख देता हूँ। अमल का वक्त पहला है तहज्जुद के वक्त, यानी आप तहज्जुद के वक्त इस अमल को 2 नफल पढ़ने के बाद कर लें। और दूसरा इसका जो वक्त है वो है इशा की नमाज के बाद, इशा के बाद। अब इसमें आप ये बाज़े में रखिएगा कि इशा की नमाज के बाद जब आपने इस अमल को करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 नफल आप तहज्जुद की नीयत से उसी वक्त पढ़ लें। अब इशा की नमाज के बाद जब 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 3 वितर, ये तो हर बंदा पढ़ता है। मज़ीद जो नवाफ़िल आप पढ़ते हैं उन नवाफ़िल में आप तहज्जुद की नीयत कर लें। जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाए ना, तो उस वक़्त आपने इस अमल को करना है। अब बात करते हैं अमल किस जगह पर करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत से अमल ऐसे हैं जिनमें अगर आप मख़सूस जगह का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। और मैं आपको इसको मैं अभी अर्ज़ भी कर देता हूँ कि जगह का इंतख़ाब सबसे बेहतरीन जगह जहाँ आप मसूरात के लिए ख़ास तौर पे, हदीस मुबारक का मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि औरत के लिए जितना वो घर के अंदर जाएगी उतनी उसके लिए नमाज अफजल होती जाएगी। यानी सहन में नमाज का अजर कम और अंदर वाले कमरे में नमाज का अजर ज़्यादा, फिर उससे अंदर वाले कमरे में नमाज का अजर और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका सबसे जो अंदर वाला कमरा है, पर्दे की चीज़ है, आपने ज़िक्र करना है, आपने वजीफ़ा करना है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो सबसे अंदर वाला कमरा है, जो सबसे मेन कमरा कह लीजिए, हमारे यहाँ ये कोठरी कहते हैं, बाज़ रसोई भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। तो आप किसी भी जगह पर जाकर आपने मुसल्ले पे बैठ के अमल करना है। देखिए, जो यकसुई मुसल्ले पे बैठ के मिलती है वो आपको कुर्सी पे, वो आपको चारपाई पे, बेड पे नहीं मिल सकती। इसलिए बेहतर ये है कि मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है, अमल करना है। अच्छा, और अब बात करते हैं उन लोगों के हवाले से जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, यानी जो कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं, जो इशारे से नमाज़ पढ़ते हैं, रुकू सजदा नहीं कर सकते। तो उनके बारे में एक बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो अमल आप
مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، صرف وہی آپ نے نہیں کرنا، اس کے علاوہ سارا عمل آپ نے کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کمر میں مسئلہ ہے، آپ رکوع نہیں کر سکتے، تو آپ کو رکوع معاف ہے، وہ آپ اشارے سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ سجدہ کر سکتے ہوں تو سجدہ لازمی ہے۔ اسی طرح آپ سجدہ نہیں کر سکتے لیکن رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع لازمی ہے۔ بعض لوگ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کر سکتے لیکن وہ رکوع کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فرض چھوڑ دینا، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوتی تو وظیفے کا اثر کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، بہت سے لوگ موٹاپے کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتے، مسورات خاص طور پہ گھٹنوں میں درد کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتی، تو وہ بیٹھ کے نماز شروع کرتی ہیں اور بیٹھے بیٹھے ساری نماز مکمل کر دیتی ہیں۔ جو آپ کھڑی بھی ہو سکتی ہیں، قیام کرنا فرض ہے، وہ لازمی ہے۔ آپ رکوع کر سکتی ہیں تو رکوع کرنا بھی لازمی ہے۔ آپ کو کمر میں ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن آپ رکوع کر سکتی ہیں تو رکوع کرنا فرض ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ عذر نہیں ہوتا لیکن بیٹھ کے نماز شروع کرتے ہیں، انہیں بیٹھ کے نماز نہیں شروع کرنی چاہیے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ 3 سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتے ہیں تو کھڑا ہونا نماز کا فرض ہے۔ اگر آپ 3 سیکنڈ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز شروع کریں اور پھر اس کے بعد آپ سبحانک اللہ پڑھ کے بے شک بیٹھ جائیں، فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ مجبور ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو جو بیمار ہیں وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، بستر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کی ترتیب بتاتا چلوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کے، آپ کرسی پر بیٹھ کے آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جیسے ہی عمل مکمل ہو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے۔ 4 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے اور اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا اللہ جل جلالہ 10 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا اللہ جل جلالہ، اور آپ نے یا بصیر یا اللہ جل جلالہ 10 بار آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ جل جلالہ یا بصیر یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک صفاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے، اور اس عمل کے یہ پڑھنے سے اس سے پہلے بھی آپ نے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ عمل کے شروع میں بھی اور عمل کے آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ ذکر کر لیں اس کے بعد آپ جو درود پاک پڑھیں گے، اب درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو قرضے سے نجات چاہیے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ نے اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ جب آپ دعا کر لیں تو دعا کا اختتام جب کریں تو اس وقت بھی آپ درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہیں ہوتا وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی نہیں۔ شروع میں تو ہم نے درود پاک پڑھ لیا، اب دعا کے بعد آخر میں بھی آپ درود پاک پڑھ لیجئے، اور دعا کے بعد درود پاک۔ مزید کوئی شرائط نہیں ہے اس عمل کے لیے، آپ بس درود پاک پڑھیے آخر میں، اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کر لی، 4 دن آپ نے عمل کر لیا، منگل بدھ جمعرات اور جمعہ تک انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہوگا، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا حل فرما دیں گے۔ سارا وظیفہ آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔